ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. Инами ҳози тамошо кардиси канали Сауду ТЖ бачаи ачкидора. Бардруи азиз, ана числа имрӯза 20 декабри соли 2024 1000 рубли уруси баробар ба 108 сомонӣ. Ришта ва исбиги бача 1000 рубл 108 сомонӣ будай дар имрӯза видео. хулоса бардруи азиз, дар имрӯза видео мошинҳои арзона, хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои арзон қабул кардем. Оз барои шуморо якта нархошона гап мезанем бардруи азиз. Фақат шумо дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунем бардруи азиз. Мақсад дар канал подписатсия кунем ки ма видеои нав кардам телефони шумода мерава. То охири видеоро тамошо кунем. Нархи навои хона, квартира гарени арзонай. Ина бугум тонда бардруи азиз. То охири видеоро тамошо кунем. Рафтем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бардруи азиз. ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардруи азиз гарени арзон шудагӣ ай. Фақат шумо бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагӣ дӯстони азиз. Занг бизанем мегӯянд ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтум ба шумо скидка мекуна. ана ака бародарҷоно, апаҷонои ман, мо навора сар мекунем то охири видеоро тамошо кунен. Якм як мошини арзона гап мезанем, баъд хона ва квартира да мегзарем. бардруи азиз, мошини фурӯшии Opel Astra G будай. Opel Astra G солаш 1998 сол. сӯзишвориш газ бензин кор мекуна. объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. ҳуҷҷатош 1 сола. утилизатсияам доштаи. ду баллони пеш навай бардруи азиз, ду баллони қафо, ана ду баллони ақиб 80%. хадавоиш мега созай дӯстони азиз. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархи мошина 42000 сомонӣ мега. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. канали Сауду ТЖ дар YouTube яктай бовар куненда бардруи азиз мегзарем ба як квартираи арзони дига. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Мис гуфтагиай, пеши мактаби деҳотӣ. доми 14 этажа мешава. як комнатаи бардруи азиз 64 квадратай метавонӣ ки ду комнаташ кунӣ. фаҳмидена бардруи азиз? як хонага квартираи 64 квадратай метавонӣ ки ду хонага квартираш кунӣ. дар даҳум этаж қарор дорад. дута лифт дорад дӯстони азиз. ремонташ коробка мешава. обу свеча мегзаронанд. ҳуҷҷатош шартнома мешава. бардруи азиз, нархи квартира 190000 сомонӣ мега. 190000 сомонӣ. бовар кунен хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор мебиненда. соли навам қариб омадеса падаркаи бобои барфираш дад накунен. и Сауду ТЖ худаш падарка дора. бардруи азиз, касе дар навор лайк мемона, дар канал подписатсия мекуна, дар комментария Сауду ТЖ ба пеш менависа, рекламаи ҳамон одам ройгон мешава. ина падарка. лайка биҷиқ, комментария да Сауду ТЖ ба пеш бинавис ва касе меҳмонай подписатсия кунед. ҳамин шартҳоро иҷро кунем бардруи азиз. ягон реклама дошта бошед, мо ройгон рекламаш мекунем. ана падарка. Сауду ТЖ бачаи шухай кам-кам чақчақ мекунад шеринар. мегзарем ба қизиқи видео. як кофечоя дар пештон тайёр кунен. бардруи азиз, як акадаи шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон ё вилояти Суғд ё шаҳри Турсунзода ё шаҳри Ҳисор, мақсад ҳами ҷода хона дар кораиша то 200,000 сомона боша мехара. бардруи азиз, ҳозираш да мега 100,000 сомонӣ, мисол пули нақд дорам, мондагиша ҳар моҳ меспора. мактабаш бардруи азиз наздик боша мега. ана маълумотша дар рӯи экран нависагӣ бардруи азиз, марҳамат бихонем ки мисол ай киҷо хона дар кораиша. ҳамаша навистагӣ, номерои телефонаш, номерои расияша WhatsApp дора.
این سخنهای سعود و تجه را در اعصابتون جوش کنیم. بردوی عزیز در این نوار اولی کوارتیروهای ارزان هم هست در یادت بگی نو امرای بار تبوکی اولی کوارتیر هم رکلام میکنه سعود و تجه. بردوی عزیز خونه دیسین قرار را در ناحیه دنقره انا دهه آفتابرویا 4 سوتیق زمینه در خانه فسون شروع کردگی. صاحب خانه معلومات داده که خانه قرار را در ناحیه دنقره دهه آفتابرویا ремонтش پشتی 90% کردگی میگه. بغیر زی خانه دوستان عزیز انا حوالی داشته با یک کتی آهنی کلان داشته بانیا مثال انا در نزدیکی شای انا حاجت خانه رام دارد دوستان عزیز مکتب میتپون نزدیک میگه. خریدار یعنی باشه زنگ بزنه با ارزان میشوه. سبب فروختن سروشنی سوم در کاره یعنی که سوم لازمه میگه. نرخ خانه 91000 سومانی. انا نرخ بینیم بردوی عزیز. میگذاریم با 5 میلیون امروزه کی 5 میلیون تماشا کردیسه کامنتر دا بنویسیم بردوی عزیز. بنویس که اکی سعود و تجه ما 5 رکلامتا تماشا کردم و بردوی عزیز مثال نه تماشا کردیسین لایک بجقین کانال دا подписать سابجقین در کامنتر بنویسین که مثال ای جو خونه تون در کره انا کسی که رکلام داریم بردوی عزیز امی یکم رکلام را نگاه کنین. نمره ما هست نمره واتساپ ما در روی کنین چیزی که برای فروش باشه ما رکلامش میکنم. بردوی عزیز کوارتیر در شهر ترسونزاده قرار داره یکم میکرورایون ده بخونگاه کوارتیر در 4 اتاج قرار داره 52 کوادرات دوستان عزیز. دومای پیشنه کوارتیر ремонт لوکس کردگی. نرخ کوارتیر بردوی عزیز در روی اکران نویسگی 255000 سومانیش میگه. با ارزان میکنه 255000 سومانی. ای باور که نرخ بی کسی که بردوی عزیز امی کانالی ما دا подписаться کردگی کو میتونه که امی امروز یا پگا ویدیو ما را تماشا کنه و کسی که مثال подписаться کردگی نیست این ویدیو ما را ممکن که یا مودم و پس تماشا کنه. برام بردوی عزیز подписаться را جقدین زنگولچه را بولوگی دمونین. دوستان عزیز کوارتیر دیشن قرار داره در شهر وحدت نزد مغازین وحدت در خانگاه کوارتیر در یکم اتاج قرار داره 44 کوادرات دوستان عزیز. دومی نوسترویکا کوارتیر بردوی عزیز ремонти ناو کردگی ای. صوبی کوارتیر معلومات داده که خانه نوسترویکا پیشی مغازه وحدت دوستان عزیز رای کلون هم نزدیک بده. دوم تیار دوستان عزیز تعمیر داره کمتر معامله میشوه. نرخ کوارتیر 260000 سومانی میگه. بردوی عزیز میگذاریم با 7 میلیون امروزه با دقت گوش کنین. بردوی عزیز کوارتیر دیشن قرار داره در ناحیه یوون دوستان عزیز. بسیاری подписчикو خواهش کردن که علمی ناحیه یوون هم کوارتیر بمونه. بردوی عزیز کوارتیر در ناحیه یوون قرار داره یک خانگاه در 4 اتاج قرار داشته. دومی نوسترویکا کوارتیر ناو ремонт کردگی ای. صوبی کوارتیر بسیار معلومات دادگی نیست فقط نویسگی که سروشنا میفروشیم. دوستان عزیز نرخ کوارتیر که تماشا کردیسین 260000 سومانی میگه. 260000 سومانی. این رقمش بردوی عزیز در روی اکران هسته. نمره TCL بوده. کسی خریدار باشین دوستان عزیز چیسلای ویدیو را نگاه کنین. امروز 20 دکبر سال 2024. چیسلای ویدیو را نگاه کنین بر وقتتر باشه زنگ بزنین قد صاحب خانه مصلحت کنین. انا که بردوی عزیز تماشا کردیسین خیلی زنده باشین. بردوی عزیز میگذاریم با کوارتیر ارزان دیگه. کوارتیر دیشن قرار داره در شهر دوشنبه ناحیه سینا یک خانگاه کوارتیر در دیم اتاج قرار داره 20 متر کوادراتی دوستان عزیز 20 کوادرات بوده. کوادراتش با فکرم که کمتره. دومای پیشنه کوارتیر بردوی عزیز ремонти میانه داره. صوبی کوارتیر معلومات داده که یک خانگاه کوارتیر در رایون автовокзал. انا بردوی عزیز معلومات چابو در روی اکران نویسگیم رایون автовокзал بوده شهر دوشنبه. انا نرخ کوارتیر 280000 سومانی میگه. معلومات چابردار جونو در روی اکران نویسگیم. خریدارای انیق چیسلای ویدیو را نگاه کنین بر وقتتر باشه زنگ بزنین خد صاحب خانه مصلحت کنین. خیلی بردوی عزیز پشگاهی به نواری ماشین های ارزان خانه های ارزان کوارتیرهای ارزان از کجایی که بردوی عزیز مثال چیزی که روی کردن حرکت کردیم برای شما را یک تا با یک تا نرخشون نگفتیم. فکر میکنم که خیلی نرخای ساز بود خیلی که معقول شید برای دستگیری کردن کانال سعود و تجه یعنی که بچه اچکی دار یا مثال بچه اچکی داره کم میگن در کامنتاریا
бардуи азиз хулоса ана хотири сауду теҷа як дона лайки бепала бижқен касе дар канали мо меҳмоне бардуи азиз подписатсия кинен ва одамое ки мисол подписатсия кардагиан ку бардуи азизан подписатсияра ҷиқиден зангулачаяку бологӣ дамоне ке ки ман видеои нав кардам телефони шумода меравам ба фикрам ки фаҳмидем бардуи азиз ва ягон кас реклама дошта боша замин хона квартира мошин инами рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунед мо дар видеои оянда рекламаш мекунем ва видеоя дударак ямонем бардуи азиз шароитотон боша имконият боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кунед хаяк дӯстони азиз додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шида баъди сирх шидан сиёҳ шида дигар илоҷиш нашида диданд ки мисол почааш сиёҳ шида почааш аз зону камтар болотар биридиянд ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава номерои ина мисол падаршам мондагим номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.